Yes, and just very quickly, you want to clarify, use this opportunity, the president had a tweet about speaking with Hezbollah yesterday. Do you want to clarify for people what happened and anything that you'd like? Well, we received communications via the Lebanese government and the speaker over there on behalf of Hezbollah as early as Sunday about that they would refrain from attacking Israeli territory if Israel did not take new strikes in Beirut. And so it came from Hezbollah, but through Lebanese authorities. I think that clarification is important. Thank you. It's one of the interesting things that's happening, and I know Senator Shaheen has a great interest in Lebanon. It's one of the most ironic situations in the world. The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. And Hezbollah is in particular, in fact, Hezbollah has called for the overthrow of the current Lebanese government. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened. Entirely funded, entirely controlled by Iran. There is no Hezbollah without Iran. There is no Hezbollah without Iran. I mean, there might be a political movement with ideology, but they don't have a bunch of rockets, they don't have a bunch of weapens without Iran. They are a complete, total proxy of Iran, and that's the kind of activity that needs to be... I want to come back to Hezbollah. Israel pamerkan detik-detik saat mereka merebut kastil bersejarah Beaufort di Lebanon Selatan. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata dan proses mediasi di Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis detik-detik saat pasukan patroli Golani merebut kastil Beaufort yang bersejarah di Lebanon Selatan. Dalam operasi ini, pasukan bergerak melalui benteng untuk memasuki kastil. Tidak ada perlawanan dari pasukan Hizbullah karena memang kastil ini sudah lama tidak digunakan. Namun Israel memandang kastil ini penting karena dipandang sebagai benteng peninggalan perang salib dan punggung bukit strategis yang menghadap ke Lebanon Selatan dan Israel Utara. Sebelumnya, Israel pernah menguasai kastil ini dari tahun 1982 hingga 2000 setelah memenangkan pertempuran Beaufort dalam Perang Lebanon Pertama. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon. Negosiasi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pun jalan di tempat. Pasukan militer Israel melancarkan serangan besar-besaran di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pasukan Israel yang berhasil merebut kastil Beaufort. הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, הם אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. מאז שהגת הארי, 3,000. בחודש האחרון בלבד, 700. זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke kamp pengungsian di Al-Bureij, Gaza Tengah. Beberapa warga Gaza terluka usai serangan udara Israel menghantam kamp pengungsian Al-Bureij, jalur Gaza Tengah. Warga bergotong royong membopong korban untuk dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya serangan udara Israel ke Al-Bureij terekam kamera warga. Asap mengepul dari kejauhan usai drone peledak menghantam kawasan tersebut. Di saat yang bersamaan, Israel juga menyerang warga Palestina di Al-Mughayr, tepi barat.
Warga berlarian di tengah ladang yang terbakar. Militer Israel secara intensif terus-menerus melancarkan serangan udara dan artileri yang mengincar warga Palestina di sejumlah titik. Zionis Israel menyerang pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Akibatnya 2 warga Palestina tewas dan sejumlah orang terluka. Serangan Israel mengakibatkan 2 warga tewas di kompleks medis Al-Shifa sebelah barat kota Gaza. Serangan roket tiba-tiba menghantam sebuah mobil dan melukai sejumlah orang di tengah warga bersantai di tepi pantai. Jalur Gaza kerap dilanda rentetan kekerasan hampir setiap harinya. Hingga Sabtu 30 Mei 2026, sebanyak 72.938 warga Palestina meninggal dunia, serta lebih dari 173.000 orang luka-luka. Serangan bertubi-tubi menyebabkan kerusakan luas di permukiman, infrastruktur, serta fasilitas sipil di jalur Gaza. Bulldozer Israel mulai menghancurkan bangunan dan toko milik warga Palestina di Nablus. Pasukan Israel mulai melakukan operasi pembongkaran sejumlah bangunan dan toko milik warga Palestina di Nablus, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Bulldozer dikawal ketat aparat, menghancurkan sejumlah fasilitas usaha dan bangunan komersial milik warga Palestina. Tindakan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Palestina yang menghadapi tekanan akibat kebijakan pembatasan dan pembongkaran bangunan. Di tengah serangan tanpa ampun yang digencarkan Israel ke Palestina, warga Gaza hidup serba kekurangan, bahkan untuk makan setiap hari. Inilah pemandangan yang terlihat setiap harinya di Gaza, Palestina. Warga Gaza harus berebut makanan demi menyambung hidup di tengah segala keterbatasan. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan makanan. Akibat serangan Israel yang tak kunjung usai, warga Gaza kini harus bertahan hidup meskipun telah kehilangan tempat tinggal, bahkan anggota keluarganya. Sementara itu pemirsa, pemukim ilegal Israel berusaha menduduki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ironisnya, aksi mereka dikawal polisi Israel. Para pemukim ilegal memblokade tangga menuju Masjid Al-Aqsa sambil memegang bendera Zionis Israel dan melakukan ritual. Polisi Israel yang melakukan pengawalan aksi berusaha melindungi para pemukim. Pemerintah Uni Emirat Arab dan sejumlah negara mengirimkan surat berisi kecaman kepada Israel mengutuk penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa oleh pemukim ilegal dan mengibarkan bendera Zionis Israel di halaman masjid. Kerusakan meluas di seluruh tir Lebanon Selatan termasuk rumah sakit Hiram menyusul serangan Israel di Lebanon Selatan. Semua lantai rumah sakit mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggempur Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat menewaskan 3 orang. Serangan dilakukan pasca peringatan evakuasi kepada warga. 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak dalam serangan ini. Sebelumnya IDF mengeluarkan peringatan evakuasi ke penduduk di sejumlah kota di distrik Nabatiyeh.
Peringatan ini juga berisi rencana serangan yang diarahkan ke daerah tersebut. Kerusakan meluas di seluruh tir, termasuk rumah sakit Hira menyusul serangan Israel di Lebanon Selatan di tengah peringatan evakuasi. Direktur Rumah Sakit Hira mengatakan semua lantai rumah sakit mengalami kerusakan akibat serangan ini tanpa ada korban jiwa. Namun serangan tersebut melukai 13 staf rumah sakit. Tentara Israel telah memperingatkan penduduk setempat mengosongkan 2 bangunan dengan menyatakan mereka akan menargetkan bangunan-bangunan tersebut sebagai tanggapan atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah.